Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Webes. 154 ka mga infrastructure projects gipahunong sa Kapitolyo. Anak sa kapitan sa Barangay Careta, nasakmitan og mobalor sa 1.7 million pesos nga gituhuang shabu. Tulo ka mga sospek nga giingog mipatay sa garbage collector ug tigpatanto na sikop. Og 29 ka mga octogenarian sa Ormoc City nakadawat og tig 10,000 pesos. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. 154 ka mga infrastructure projects sa lalawigan sa Subo, temporaryong gipahunong sa Kapitolyo. Sayranta ang hinungdan niini sa report ni Alan Domingo. Hulyo 28, may paggawa sa kamanduan si Gobernador Pamela Baricuatro sa pagpahunong sa tanang mga proyektong infrastruktura sa lalawigan apan napatuman kini ni adtong Agosto 22. Tinguha sa gobernador nga ipabos ang tanang 154 ka mga proyekto sa Comprehensive Review and Audit aron masiguro nga nasunod yun ang tanang gipangayo nga rekisitos sa implementasyon niini pinasubay sa auditing standards. Apil usab nini ang procurement laws ug uban pa mga regulation and provision. Gimanduan sa gobernador ang Provincial Engineering Office sa pagpahunong sa mga proyekto. Nasayran nga 140 ka mga proyekto sa Construction Division o 14 gikan sa Waterworks Division ang naapektuhan. Nakasumiter na matod pa mga konduktor sa gipangayong dokumento sa Technical Working Group o sa ubang gikinahanglan alang sa makuti nga pagsusi sa mga proyekto. The purpose of the suspension or the stoppage of the temporary stoppage is para ma-review gyud tanang documents and if kamusta ba if they went through the proper process, bidding, inana ba para ma-sure nato. Sa higayon nga makakomply na ang mga kontraktor og masuta nga nasunod ang tanang rekisitos, diha pa sila hatagan sa pagtugot sa pagpadayon sa ilahang proyekto. Gipaniguro usab sa Kapitolyo nga way epekto ang pagsuspenso sa mga proyekto. Indefinite siya kay as long as mapakita nila, ma-show nila they have everything is in order silang papers. Of course kasi Gov Manggod, she sees the effects sa ganahan na mga workers na ma-stop and so it also falls good on the responsibility of the contractors. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Anak sa kapitan sa Barangay Careta nasikop sa bypass operation sa PDEA 7 kinsa giingong nakuhaan og shabu nga nagkantidad og 1.7 million pesos. Ang kapitan dili makatuo nga nalambigit sa illegal nga drogas ang iyang anak. Bubalik si Alan Domingo sa report. Nagpilyuhan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 42 anyos nga si alias John atol sa bypass operation sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 3 gahapon sa hapon. Ang dinagpan gihulagway nga regional target listed personality sa PDEA o PNP kinsa nakuhaan og 5 ka dagkong pakete sigurang shabu nga mitimbang sa 250 gramos nga nagkantidad usab og 1.7 million pesos. Gisumiter na ang mga ebidensya sa PDEA Regional Office 7 Laboratory alang sa chemical analysis o proper disposition. Background ani niya, October 2022 doon na tayo operation nga gipahigayon sa Tejero, ma'am. And then ang iyahang cohort nadakpan nato but siya naka-escape at large siya atong time. But this time na ay nakahatag information nato kung asa siya na-locate, iyang current nga location, and i-validate ni sa PDEA and sa PNP mao na-appear siya sa ato ang original target list. Nasayran nga ang suspect anak ni Kapitan Marciano Ando sa Barangay Carita sa Cebu City. Dili makatuo ang kapitan nga nalambigit sa illegal drugs ang iyang anak. Sanglit, wa man gani kuno kini bisyo. Para nako 100% kung nga di ka mo tuo kay akong anak dili man ganda manigarilyo, dili man ganda inom. So way bisyo. Wala na bisyo akong anak niya. Naapod na nako. Naapod na nako. Sa unang panahon, magamit panagsa pero wala namang gid siya. Nagtuo ang kapitan nga posibleng adunay politika nga nagpuliyo sa kaso sa iyang anak. Dili tinuod, dili na imong butang.
Wala akong hangyo nimo nga ayaw ang kunang kog dili man gud imong butang kay Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Tulo ka mga sospek sa pagpatay sa garbage collector nga tigpatan tuog kwarta sa Barangay Pangdaan, City of Naga na sikop na. Mga kauban sa trabaho sa biktima ang maong mga suspitsado. Ang detalye sa report ni Fem Dumabo. Niadtong Martes sa kadlawon, September 2, gipusil patay ang 51 anyos nga garbage collector, gagilang si Michael. Kisa nagnegosyo usab nga tigpatan tuog kwarta. Sa pakisusi sa kapulisan, gipatay ang biktima human tulisa subay sa pagkahanaw sa iyang salapi, alahas ug mga cellphone. Nasuta karon sa City of Naga Police nga mukapin sa 100,000 pesos ang kantidad sa kwarta ug alahas nga nangawala sa biktima. Sa pagpalawom sa investigasyon ug sa tabang sa mga CCTV ug saksi sa panghitabo, nasuta sa City of Naga nga mga kauban sa trabaho ra sa biktima ang mga suspitsado. Usa kanila ang niangkon sa kapulisan. Kining 20 anyos nga si alias Sherwin, ang niangkon nga siya ang gabaniho sa motorsiklo sa iyang uyuan nga si Jomar sa dihang gihimo ang krimen. Sa yumatod pa siya nga gipukaw sa iyang uyuan nitong Martes sa kadlawon kay adunay adtuon. Og nakurat na lang matod pa siya nga nakita ang laing kauban sa trabaho nga si alias Larry nga naghupo-hupo sa daplin sedan nga kalit ni duol sa biktima dayon deklara og hold up. Depensa si Michael siyang kagulingon. Bunot man si kuan. Pag gisumbag man ni Michael si Larry. Nilihay. Ngatong ni bunot og armas. Si Larry. Matong gipusil. Sherwin is the original driver and then his back rider was Jomar. Okay, si kaning third suspect nato si alias Larry naana sa site daan. He acted as a spotter. Ang original design gid nila is to rob Michael, victim Michael. But because of ni-resist ang victim nato, makita man nato sa crime scene no, naputol ang necklace at the same time may commotion. First na muna ko ang lahang motorcycle which fit sa description sa witness o sa CCTV footage ng. Human sa hitabo, gibiyaan siya sa duha. Si Jomar na ang nimaniho sa motor ug angkas mao si Larry. Wala matod pa siya bahini sa natulis sa duha. Dugang ni Sherwin ngang iyang uyuan ang adunay utang nga 4,000 pesos ngadto sa biktima. Samtang si Larry ang wala matod pa pautanga sa biktima. Larry. Unsa may gibuyag, unsa may istorya? Kuan man to siya, ingon man siya nga kaning sagdi lang imuha pa man sad ron. Sunod ako ana. Ang mga pasangil ang gihimakak ni Larry ug Jomar. Wala, bisag akong asawa interview niyo na sa balay sa Grirax Totong Vulcanizing to siya dito karon. Siya yun mismo makasulti nga diin migikan anak gipukaw pa ko ana niya ma'am. Turo ko sa mo ana. Mga alas 6. Ingo man sila nga kuan. Ako nung motor gamit niya. Wala ko kadinay kay dinay ko nga naama sila ikuan. Ebidensya nga. Yung mga motor. Kasong robbery with homicide ang ipasaka nga kaso sa City of Naga Police batok sa tulo. Wala na matod pa ma-recover sa kapulisan ang mga gikawat sa suspitsado ug armas nga gigamit sa krimen. Oban ni Marlon Melgazo, Fem Dumabo. Balitang Bisdak. Pagpangandam sa napanglantawan nga paghuot sa dagan sa trapiko, ilabi na karong Vermonts, gihanay na sa City Toda. Fem, aduna ba'y mga kabagbuan dinha sa traffic plan sa Talisay City? Says ang traffic plan nga gihimo sa City Toda dili lang alang aron maplanuhan ang posibleng paghuot sa dagan sa trapiko ning Vermonts apan lakip na aron malikayan ang mga disgrasya. Subay kini sa nabantayan sa City Toda nga sagad sa mga motorista kusog ang pagpadagan samtang uban kalit lang mo change lane samtang nagsubay sa Cebu South Coastal Road. Duha sa mga disgrasya nga nahulikam sa Talisay City Command Center nga naglambigit sa mga motorsiklo nga nahitabo sa CSCR Oldug Junction. Makita kining usa ka motorsiklo nga naa sa inner lane sakto lang gikusgon sa dagan ug misignal nga muliko pawala. Apan ang gasunod niini ang kusog nagpadagan. Ug uwahin na sa iyang pag-apply og brake sa dihang ni minor ang gisundang motorsiklo. Natumba ang motorsiklo ug nasarasay. Naslide ang motorsiklo nga nakaigo pa sa gisundang motorsiklo nga may hinungdan nga slanduha ang nangatumba.
Sa susamang lugar nahitabo usab ang laing disgrasya nga naglambigit og motorsiklo nga nagsubay sa outer lane. Apan milahos og change lane paingon sa middle lane ug dayon pa inner lane nga na-timing sa pag-agi sa sakyanan sa inner lane. Hinungdan nga may pagkasaghid sa maong motor ngadto sa sakyanan. Minor injuries ra hinuon na naangkon sa maong mga motorista. Nagkasabot raw sa binuon ang duha ka habig nga naglambigit sa duha ka naglahing aksidente. Atong pahimangno lang gihapon sa atong mga nagmaneho sa motor, labi na gid og ting-uwan. Di gid mo kumpiyansa sa pagpakusog sa pagpadagan, kay di gid kalikayan nga pagtamak nimo sa brake o pagkumot nimo sa brake, makapugong siya sa ligid tungod kay basa ang daan. Unta kanunayon na sa atong mga driver sa motor, labi na gid og mag-change lane ka, gamita gid ang imong side mirror. Gipanglantawan na sa City Toda ang mas daghan pa nga traffic count ning Bermonds diha sa kadalanan sa Talisay City nga mo'y gipangandaman sa City Toda. Dungagan nako, giparihas na nako og time, ilang oras ang mga patrol. So tulo na ka patrol cars ang magtuyok-tuyok sa ato ang business district kining Tabunok. Unya human kining diri dapit sa may SRP nga mo'y magsige grubing-rubing labi na gyud panahon sa September agi og pagpangandam sa Bermonds. Samtang ning pagsugod na sa Bermonds dungan usab sa pagsaulog sa Talisay City Police sa Crime Prevention Week. Dagkong mga tunggaan gibutangan og Police Assistance Desk. Samtang ilaw sab kining gipangbisita. Gibisita usab ang mga establishmento nga sagad dagsaan sa mga tawo aron pagpahinumdum kanila sa posibleng pagsiaw sa kriminalidad sama sa kawat panahon sa Bermonds, ilabi na sa business district diha sa barangay Bulacau ug sa barangay Tabunok. Muna nga ato asyang start of Bermonds, pero it doesn't mean that during this time lang ang atong mga activities, all year round, all month round. Ses usa sa nakitang dakong makatabang alang sa peace and order ilabi na diha sa business district sa Dakbayan sa Talisay sa mga barangay Bulacau ug sa Tabunok ang reactivation sa discipline zone. Di hindi lang mga pulis kundi lakip na mga traffic enforcer, mga barangay tanod ug uban pang law enforcer ang hugot nga mapatuman sa balaod sa nasod ug sa mga city ordinance sa Talisay City. Ses dagang salamat, Femari Dumabok. Naangol ang usa ka pulis humandong gaba ang mata niini sa usa ka 35 anyos nga lalaki sa barangay Milagrosa, Santa Catalina, Negros Oriental. Nagranggo ang biktima nga usa ka Police Executive Master Sergeant taga Zamboanguita, Negros Oriental ug sakop sa Santa Catalina Police Station. Samtang ang sospek giila sa alias Selmo, walay trabaho og taga barangay Milagrosa, Santa Catalina. Matud ni Police Master Sergeant Jerome Ragpa, ang desk officer sa Santa Catalina Police Station, humandong gaba sa sospek ang unang babay nga biktima misibat pauli sa ilaha. Human madawat sa mga pulis ang maong report, mipahigayon sila og hot pursuit operation. Dihang misuway pagdakop ang pulis, gidunggab sa sospek ang maong pulis ug naigo ang tuong mata niini. Daling misibat ang sospek apan nadakpan ra gihapon kini sa kapulisan. Giandam na sa mga pulis ang tukmang kaso batok sa suspitsado, samtang nagpaalim pa sa tambalanan ang duha ka mga biktima. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kapin sa 71,000 ka mga biktima sa Bagyong Odette sa nakadiyang dapit sa lalawigan sa Subo, wala pa gihapon makadawat sa tag 10,000 pesos nga housing assistance gikan sa National Housing Authority human wa magkauyon ang probinsya sa Subo ug ang NHA sa paagi sa pag-apod-apod niini. Si Luan Mayrondina sa report. Gibutyag ni Engineer James Jude Huntilio, Regional Manager sa National Housing Authority Region 7, nga hingpit na nilang naapod-apod ang tag 10,000 pesos nga housing assistance ngadto sa mga nabiktima sa Bagyong Odette sa Lapu-Lapu City, Mandawi City ug Cebu City. 22,614 ini mga taga Lapu-Lapu City, 12,258 sa Mandawi City ug 11,009 sa Cebu City. Apan sa 72,209 ka mga biktima sa Bagyong Odette sa mga lungsod ug dakbayan
Pagbayan sa Lalwigan sa Sugbo, 1,000 pa lang sa mga nabiktima ang nahatagan og tag 10,000 pesos nga housing assistance. 555 kanila mga taga Carcar City samtang 445 sa City of Naga. Naapod-apod kini niadtong tuig 2022. Gipasabot ni Engineer Hontilio nga usa sa rason nganong wa naapod-apod ngadto sa mga nabiktima sa bagyong Odette ang tag 10,000 pesos nga housing assistance tungod kay di man nagsama ang gidaghanon sa mga nabiktima sa bagyong Odette sa listahan sa provincial government ug sa listahan sa NHA. Sa listahan sa lalawigan, kapin sa 400,000 ang natalang mga nabiktima, apan sa NHA, kapin sa 72,000 lang. The former governor opined nga magkagubot kung palitan ang among numbers mo i-follow and ang numbers nga ilang naa kung diferensya ba kung 100,000 namo ila 200,000 so kanang sa among paghatag sa amount nga 10,000 moingon uban nga wa lagi mi nga nalista man mi. Gani matud niya, magkadaghang higayon silang nakig-negotiate sa probinsya sa Sugbo aron mahatag na ang tag 10,000 pesos nga housing assistance. Ug niabot kini sa punto nga misugyot ang probinsya sa Sugbo nga ipa-download na lang ang pondo sa NHA ngadto sa panudlanan sa lalawigan ug ang lalawigan na ang moapod-apod niini ngadto sa tanang mga nabiktima base sa ilang listahan. Dili na exactly 10,000 suma sa among program per person kay ikatag naman sa tanan. So that's the gist sa kanang negotiation. Eventually, wa mo sugot among general manager nga inatuon nga ang province mo sana implement until gibalik na lang sa National Treasury ang kwarta. Og kay wa mo sugot ang general manager sa NHA, busa ang nahabiling 71,209 ka mga biktima sa bagyong Odette sa lalawigan, wa mahatagi sa housing assistance ug nabalik sa National Treasury ang 712,090,000 pesos nga gahin. Hangtod karon, matod ni Engineer Hontilia, wa pay mando gikan sa ilang uluhang buhatan nga i-release kini ngadto sa mga benepisyaryo niini. Hinuon mamahimong mo request ang kasamtangang gobernador ngadto sa NHA apan di usab makasiguro si Engineer Hontilia kung maaprubahan ba dayon kini. It's a decision I cannot answer. Okay, it's a national treasury naman so maybe it's president na ingon nga ibalik lang. Sa pikas bahin, gitataw sa NHA 7 Director nga pinasubay gayud sa COA rules ang ilang pag-apod-apod sa tag 10,000 pesos nga housing assistance. Tibuok 10,000 pesos ang ilang iapod-apod ngadto sa matag beneficiary ug may picture gayud sila nga gidawat kini sa benepisyaryo, may pirma ug may thumb mark. Kahinumduman, niadtong Mayo 13, 2024, pipila sa mga beneficiary sa housing assistance sa NHA nga mga taga Lapu-Lapu City nireklamo human matod pa gikaltasan sa ilang organisasyon ang nadawat nilang salapi. Ang wa motugot nga makaltasan gikatahong gitangtang isip miyembro sa ilang organisasyon. Matod sa NHA, daghang mga pamaagi nga makapasaka og reklamo ang maong mga beneficiary. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisda. Gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang nangagusbat nga rubberized track oval sa Cebu City Sports Center. Nakita sa mayor ang mga bangag-bangag sa 8 ka mga lane sa track oval. Gipakita sa manager sa Sports Center ang kanipison sa rubber nga gigamit karon itandi sa baga nga rubber ni atong unang rubber nga gigamit sa tuig 1994 nga hilabihan kabaga. Dimando sa mayor ang pagbutang ug mga timailhan sa damage aron malikayan ang posibleng aksidente sa mga mogamit niini. Kung masuta nga adunay anomalya ang pagbutang sa rubberized oval, matud sa mayor nga adunay manubag. Nailhan na ang patayng lawas nga nakitaan sa Kalibunan, daptin sa dalan sa Barangay Esperanza sa lungsod sa Aluginsan niadtong Lunes sa hapon. Matud ni Police Captain Leoville Singson, ang hepe sa Aluginsan Municipal Police Station, nga ang patayng lawas iya kang Jomar Pakibot, 39 anyos, mulupyo sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Matud ni Singson nga ang kabanay mismo sa biktima ang miila sa patayng lawas. Kay di na maklaro ang naong niini, kay padung na pagkadugda, nailhan kini sa iyang kabanay, pinaagi sa patik niini. Diin aduna siya ang iyang kaugalingong pangalan. Namising ang biktima sukad pa ni atong Agosto 27. Dako ang pagtuo sa Aluginsan Police nga dili sa ilang lugar gipatay ang biktima ug didto lang kini gilabay.
Tanang anggulo na ang gisubay, lakip na kung nalambigit ba kini sa illegal nga drogas. Nakigalayo na ang lungsod sa Luginsan sa kapulisan sa Lapu-Lapu City Police aron pagsuta kung sikinsa ang mga responsable sa kamatayon sa biktima. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. 200 ka mga reservists sa Naval Forces Central ang misalmot sa Philippine Navy Mobilization Exercise 2025. Si Luan Mirundina sa report. Aron mas mapalambo pa ang operational readiness o kaandam sa parehong regular o reserve force sa Philippine Navy, subli na usab silang gipaubos sa pagbansay-bansay. Gikan sa nagkadayang mga operational scenarios sama sa maritime and naval engagements, amphibious raid, board and search seizures ngadto na sa administrative functions hangtod sa interoperability and coordination sa pagpahigayon og humanitarian assistance ug disaster response. Gisugdan ang Philippine Navy Mobilization Exercise 2025 niadtong Agosto 26 sa Naval Forces Central Gymnasium, samtang gipahigayon ang Amphibious Operations Capability Demonstration ug Civic Military Operations Activities sa Kawit Midilye niadtong Sabado, Agosto 30. Gihimo ang closing ceremony din ang flag officer in command sa Philippine Navy nga si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Ispileta ang nagsilbing guest of honor and speaker. In-integrate natin sila sa sa mga usual routine ng mga sailors natin, mga regular sailors. So pinag-participate natin yung mga reservists and actually they perform good. So this MOBIC is very important because this will prepare their service in our AUR for integration into the regular force. It's very important because it checks, it evaluates our readiness, whether we can really mobilize immediately, especially with the phase on the amphibious side, on civil military operations, and on the harbor phase also. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Patay nga Hawksbill Sea Turtle nga nalakip sa species nga kritikal ug kuyaw nga mahurot ang napadpad sa baybayon sa Barangay Maduan Norte sa lungsod sa Duero, Bohol kagahapon sa hapon. Matud sa Bohol Provincial Environment and Management Office, galing mi responde ang Municipal Agriculture Office ug LGU sa Duero ug nasayran nga ang pawikan adunay gilapdon nga 61 centimeters ug base sa kondisyon niini posible nga bagulang kining namatay. Sa inisyal nga investigasyon, nakitaan nga nagpuwa ang mata sa pawikan ug adunay dugo nga migawa sa ilong, mata ug baba niini. Aduna po'y nakitaan nga timailhan nga aduna kini koma. Subay sa protokol, gilubong dayon ang maong pawikan. Kapin sa 700 ka mga tao nga nalambigit sa gidiling drogas ang nasikop sa taga PRO7 sud sa buwan sa Agosto. Gani mo sumada sa 97.7 million pesos ang balor sa nasakmit nga gidiling droga sud ni anang buwana. Naguna sa listahan ang sa labing daghan ang Cebu Police Provincial Office nga adunay 286. Sunod ang Cebu City Police Office nga adunay 226. Mandawi City Police Office 163 ug 102 sa Lapu-Lapu City Police Office. Bohol Police Office ug Regional Mobile Force Battalion 7. Mag-atubang og kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga dinakpan. Nakadawat og tag 10,000 pesos nga hinabang pinansyal ang 29 ka mga octogenarian ug nonagenarian nga mga senior citizens sa Ormoc City sa Leyte. Nag-edad sa 80, 85, 90 ug 95 years old ang mga nakadawat sa maong financial assistance. Diin sagad kanila anaa sa batch sa March hangtod sa June 2024. Gipanguluhan sa taga-OSCA ug ubang buhatan sa gobyerno sa Ormoc City ang pag-apod-apod niini. Subay sa Expanded Centenarian Act of 2024 ang pagpanghatag og financial assistance alang kanila.
Duha ka admin case ang atubangon sa pulis nga nasikop human nagmaoy sa buwangan sa City of Naga. Kinsa mibunot pa sa iyang armas. Nahuli kam ang maong insidente nga nahitabo ni atong Sabado, Agosto 30 sa hapon. Nasuta ang mong pulis na destino sa Talisay City Police Station. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag nga na destino ang maong pulis sa Talisay City Police ni atong Agosto 5 lang karong tuiga isip driver sa mobile patrol. Gipasabot ni Maramag nga posibleng kaso grave misconduct tungod sa pagsud ni ini sa buwangan o conduct unbecoming of a police officer tungod sa pagbunot ni ini siyang armas ang mga posibleng admin case nga atubangon sa nagpabuyag nga pulis. Gikumpiskar na ang iyang service firearm samtang napasakaan na usab kini og kasong attempted homicide sa City of Naga Police. Nang hinaot si Maramag nga unta magsilbi kining leksyon ug warning sa uban pang mga pulis ilabi na sa mga nadistino sa Talisay City nga dili nila i-tolerate ang mga bati nga binuhatan sa usa ka pulis. As commander, I always do police information and communication education. Paise, every week we warn our personnel. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Kiko kagahapon ug ang habagat na lang ang nakaapekto ug maoy mupauwan karon sa pipila ka mga dapit sa nasod. Sa pagkakaron wala pay nabantayang bagyo nga naghulga nga musud sa PAR o kaha maumol sulod sa PAR. Apektado sa habagat ang tibuok Luzon ug ang kasagpang bahin sa Kabisayan. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces, Cebu ug Bohol. Katag-katag usab nga pag-uwan-uwan sa pipila ka mga dapit. Apan posible usab nga masinati ang kusog nga pagbunok sa uwan kung adunay pagpanugdog ug kilat. Posible usab nga uwanon ang habiling mga dapit sa nasod. Encantadia fever mabatyagan na sa bisan asang dapit. Tungod dili na matago ang sangre fever. Atong lion kining maong chika. Ang matagabii nga pagtutok sa mga kulbahin ng mga eksena sa Encantadia Chronicles Sangre, dili lang kinikutob sa pagtanaw sa telebisyon. Hangtod na gani sa social media na puno sa nakalinlaing sangre memes. Panagsangka nga awhag DIY sangre costumes nila ni Sangre Terra o Keramitina. Lakip na sa parody sa Bubble Gang nga Angre, diin bida sila si Sangre Pakilamara, Adamot, Laitera o Gindea. Tungod nga mabatyagan gayud ang Encantadia fever. Bisan gani sa ubang drive-thru, nag-transform nga murag agianan sa mga sangre. Bisan na gani si Sangre Terra Bianca Umali og Nonong Imaw maoy naguna aron ablihan ang agianan. Uban si GMA Network Chief Marketing Officer and Sales and Marketing Group Head Lizelle Maralag, matod niya ang ingon-ani nga collaboration sagad la makitaan sa mga international shows nga karon nahimong kahigayunan na aron ipaambit ang kultura sa mga Pinoy. Anyway, we're so excited about this. It took months of hard work and effort, blood, sweat, and tears, making sure that each and every detail, even insofar as the photo cards that you will get, really matches the characters that you see right now as far as the Sangres are concerned. Sa Quezon City, nakigsadya si Sangre Terra uban sa mga fans. Ang sarap sa puso, kuya. Again, kahit naman po kami, sa totoo lang, hindi naman din po namin inasahan na magiging ganito po kalaki ang maaabot ng Encantadia. Si Sangre Flamara, Faith Da Silva ug Tukman nga gidala ni Kiel Guico milingaw sa mga Encantadix sa usa sa mga branch at Taguig. Gawa sa selfie-worthy nga Inca drive-thru, giablihan usab kini sa nakalinlaing dakbayan ug lalawigan. May mga ilimnon pa nga ang color brilyante ng mga sangre o collectible nga sangre photo cards. Magko-collect ako. Dati ang pinapangarap ko lang ay makabili ng mga meals na to that comes with these toys. Ngayon nandun na po ako sa mga photo cards na ito. Sa Binyan, Laguna usab, nibisita sila si Sangre Dea, Angel Guardian ug si Mantok nga gidaan ni Vito Guico. Sobrang nakakakilig na meron kaming sangre meal.
Sila si Sangre Adamos Kelvin Miranda o Sangre Lira Mikey Quinto Susab ang nakigsadya sa mga Encantadix sa San Fernando, Pampanga. It's a kind of wonderful experience today. So I'm thankful na naimbitahan kami dito para makita na actually yung mga nangyayari at mga dumadaan na tao. Grabe yung pagkasaya nila. Encantadia is giving a feeling. Parang meron siyang effect sa ating lahat na you're part of something bigger than yourself. And I think yun yung magic talaga ng Encantadia na hindi mawawala. At ang mga nagkakulbahinam nga mga panag-abot sa mga sangre, muadto bakaha si Tera sa Encantadia. Wala pa po tayo sa exciting part. Papunta pa lang tayo. Tatawid pa lang si Tera sa Encantadia. Sobrang dami pang mangyayari, kuya. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag alagad sa nasud. Maayong hapon mga kapuso.